ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାକି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା। ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଛାଡ଼ ଆଉ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କାଳୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। କାଳୁ ପୁରା ମୋ ଘରୁ ଫେରାର। ଇଏ ଏଇନା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଚାଲିଲା ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମା ପାଖରେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ପାରା ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାରି ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ମୋ ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଠିକ୍ ସେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଏଇ ତ ତିନିଟା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବୋଧେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପୁଣି ହାଚ ହେଇଛି। ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ତା ଅଣ୍ଡା ବୋଧେ ଅଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ମାନେ ଜଗିଛି ଆଉ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଇଏ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଆଉ ପାଟି ଶୁଣିକି ସବୁ ଏଇପଟେ ସେ କଣରେ ନର୍ମାଲି ଏଇ କଣରେ ଥାନ୍ତି ସେଇଠି। ଏଠି ଏଇନା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଏ ହଲ୍କୁ ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି, ଛୋଟ ତ ନାହିଁ ବଡ଼ ଫିମେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ହଲ୍କୁର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଯେଉଁଟା, ତ ଇଏ ବି ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ନେଇଯିବେ ତାକୁ। ତ ପ୍ୟାନ୍ଥର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଏମିତି ୱିକ୍ ତ ରହୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ରିକଭରି ବୋଧେ କରିଗଲାଣି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁଛି ଏବେ। ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନି ନା, ତେଣୁ ପାଖକୁ ପୁରା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟିକି ନେବି। ଗୋଟେ ତ ନାହିଁ, ତିନିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ତ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଖାର ଗୁଡ଼େ ଲଗେଇଛି। ଯିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଘର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଏଇଟା ଗୁହାଳ। ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର, ତ ଏଇପଟେ ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଲାଗିଛି ସବୁ ଫଳ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ଫଳ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗଛ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଜୁଳି ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଫୁଲ ଆସିଗଲାଣି। ତ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ତ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ରଖେଇଦେବେନି। ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି, କିଛି ଚଢ଼େଇ ଖାଆନ୍ତି, ବାଦୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିକି ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏ ଗଛଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେ ଗଛଟା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇକି ମାନେ ତା ଯେଉଁ ବାହିରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିକି ଇଏ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପଣସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ଏଇଟା ହେଲା ପଣସ ଗଛ ଆମର। 95% ଭାଇ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ପଣସ ଗଛ ବିଷୟରେ।
गोटे लिचु गछ आपण मैंने के देखी नथिबे बोधे प्राय हाँ प्राय मो लगुच भाई मैंने के देखी नथिबे एटा लिचु गछ तो देखो छोट छोट फल भी आसीगला फूल थिला सब फल देखो केमती अच्छी एगुड़ाक टिके साइज रे बेसी बड़ हेनी जमी मार्केट रे आमर मिले टिके गोटे जो बरकली जमी तो सही साइज मत लगुच से साइज सांग मैंने रहे आ लेंबू गछ गोटे देखो यहाँ ये फूल आसीगला ये भी लेंबू फल आंब गछ तो आम चारिपटे बहुत बढ़िया से लगी आंब गछ जो तो देखो आंब केते सारा आंब आसी सबुआड़े आंब गछ अच्छे आ गोटे कौन कौन गछ देखेबी से जांबू गछ देखो यहाँ जांबू जांबू भी से बोधे फूल आसीज तो सावित्री जो अच्छी सावित्री अमावास्या तो से टाइम बेलू जांबू गुड़ाक भी होगी पाची जाए खाइबापी पूरा हो जाए आ कदली गछ तो देखी थी मोर यहाँ फुल हो कदली गछ अच्छे कदली सब फली यहाँ पाचिला कदली यहाँ तरकारी कदलीटा और छाड़ से नुआ जिनस गुड़ाक मुझे देखई दूसरी कौन केमती कौन अच्छी मो पाखे एवं तो देखु युड़ाक यहाँ गोटे यहाँ गोटे आउ गोटे कड़े गला आउ यहाँ गोटे तीन टा जाक देखो दुईटा ब्लैक कलर अच्छा टिके ऑरेंज कलर फेदर बाहरी दुईटा आईटा फुल ब्लैक जो फुल व्हाइट रे अच्छी तो केमती लगे देखो युड़ाक तो यही तीन टारू सांग मैंने ये व्हाइटा मोर व्हाइट कलरटा आउ यहाँ जड़े मो सब्सक्राइबर भाई से मो सांगे जाइए आने तो यहाँ गोटे आ गोटे अच्छी मो सांगर तो से दिन आम आसला बेले कौन है ये जो धरिकी आसलु बाटर वर्षा है आम घर भी जावा समय वर्षा टे होता तो से भाई कौन कले कि रखीदे मो घरे कहले भाई तुम घर पाखे थाऊ घरे थाऊ आउ मो सुविधा देखिकी आसिक केतबे नहीं जी कारण वर्षा भी से दिन होता टे दूर भी घर मो घर तो मेलटा देखु यहाँ मेल बोधे यहाँ पूरा एग्रेसिव एगुड़ा बहुत एगुड़ा पूरा एग्रेसिव बहुत आउ खास कर व्हाइटा ये व्हाइटा मो माने व्हाइट कलर बोले मुझे आने मत इच्छा है ना मुझे आन था फुल ब्लैक स्किन अच्छी आ ब्लैक आई भी अच्छी पूरा आमती आगुड़ाक भी पूरा फुल ब्लैक स्किन जो ब्लैक स्किन अच्छे आमर बढ़िया बड़ बड़ अच्छा आम हल्कू जो अच्छे हल्कू सांगे आपको मैंने कौन कहल दीटा जाक एकाटे रखी माड़ हे कौन किए जानी दीटा जाक ये है फुल ब्लैक स्किन रे व्हाइट कलर आ से व्हाइट स्किन रे ब्लैक कलर तो मजा लगे दीटा जाक एकाठी रही मु मिसेनी पर्यंत सेम साइज हे ये भी जी हम सी भी हल्कू भी आमर से हम टिके वेट्रे टे अधिका हो पारे देखिले तो कौन केमती कहे भल लगे कि नहीं लांज एमकर सांग मैंने टिके हल्कू भाया आसोनी हल्कू जमी पूरा एमती पैरट पिक भाया लांज तार शुआ थंटिया जो कुकुड़ा किंतु एमकर लांज टिके से वाइड ना फिर भी बढ़िया अच्छे मैंने बहुत एक्टिव अच्छा बहुत स्पीड एमकर खाइबा पीवा चलवा दौड़ा टाइट पूरा माने कौन कहले बहुत सुंदर कुकुड़ा लगुच देखिया रखिया केमती कौन हो कारण ब्लैक जो आमर अच्छी सी भी ब्लैक स्किन रो किंतु से ये टाइप ना सी टिके माने हट्टा कट्टा जमी सुस्थ सबल मोटा होगी आम टे कौन कहले लंबा लंबा होगी गोटे अलग स्टाइल माने तो एमान को छाड़ीदबा एमाने तो मो से सब्सक्राइबर कर बोधे यहाँ आईटा गोटे मो सांगर दीटा ये दीटा अलग रखीदे से नहीं जी आसिक बोधे आज यही भितर आसिक ना नहीं जी आज कहते आसवाई देखा कौन हो व्हाइटा मो पाखे तो छाड़ू ये व्हाइटा को देखो यहाँ केमती कमेंट रे निश्चिंत जनइबे तो आज वीडियो सांग मैंने ये शेष कली पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे रही जय जगन्नाथ।